Gising na po sila, nurse. Outfit check up eh. Jacket. Hindi binakal. Hindi binakal. Ambot ka niya. T-shirt from Prada. Flannel from Chanel. Anong channel ko to? No, it's from Ralph Lauren. And pants from the Okay Okay. Oh no, may And, mga pantalon Sid. Ano ba pantalon niya? Adidas. Nalipat ko mag-vlog guys. Sa Jollibee na kami kami sumong. At the moment, time check, it's 8:17. Order check. Ubus na ni CJ ka no, nakuha pa na po. Ito ba yung second niya pala? Tapos na. So guys, hello. Ari na kami din sa Guasang Webso. Update. Tapos nalipat naman kami. Nalipat naman kami mag-update sa inyo. CJ na boringan na. Gusto niya mag-ukay-ukay pero Layo. awat-awat kaya ako nasa city proper. Kaya kami daw subong sa parking lot. Ini mo talambayan ng Webso. Tilay budlayan na mo niyo, buligaw na mi dit. Vlogo. No, budlayan naman din siya mag. Remind ko siya. Yung vlog partner din nagalaos na. Wala lakat-lakat na. Ari ma-vlog ko no. Diba? We're at SM. We're at SM. It just opened. Oh, just opened. SM just opened. We're one of the families that are gonna enter SM in this early time. In this early time. Wala ay. In their opening, we are musicking SM. Galaw Pilipinas. Oh, may naman signal. Wala ka mo nag-south sa I'm so dark, guys. Leslie. Ano na slay? Said to. Nakabot na kami. May nakita pa kami nga bungguanay. Gago. So guys, may naka-encounter, may bungguan na bila. Okay, di ba? Tangabi ang gaparok te, bungkuya likod te. Oh, te na bungko sa. Ending. Okay ra. Ending, duwa ka libayang gasakay. Oh, duwa ka libay nga ga-drive. Duwa dive. Ay na naman duga prejudice. Hey, women empowerment guys. Support women empowerment. Wala ka ta. Look at my fit, look at my drip. Oh shit. My hair looks nasty though, bro. Whoa! What the hell? Whoa! Again. Whoa! What? Did you see that? That was a rare animal on sight, guys. So guys, we're inside the mall. Oh, lubot yung na. Yes. Oh no. Lagot ka dala. Isa may charger nga dala. Type C. We're inside the mall Oh, now. wala akong charger guys, so We are not sure what we're gonna do here, but we are trying to find a thrift store or ukay-ukay. thrift store inside the mall. Yeah, thrift store inside the mall, guys. We're gonna find. There's one in City Mall, but I don't know if there's one in SM. Flowers, guys, flowers. Happy New Year. I'm with the rare animal. Oh, sige oh. Sino? We're inside the JB Music Store. We are looking at the Different kind. various instruments. Cowbell. Ano rin tawag nila? Bongo. Makadto kami sa artwork. Basta may wallet kami na may makita. My hair is not given. My hair is not given, guys. Mama, mandi guro. Huh? Bye. So guys, nagwa kami. Ginigawa kami sa mga pagka-mall. Okay mo. Mahal. Baka naman sponsor us. Sponsor this channel. Please. We need the money. Manifesting. Sponsor Manifest. karon. Karon pa pala ya. Karon.
Peace Lord. If you sponsor us, we will speak English for the whole vlog. If amo nga wish nag-became true, Yes, if our wish became true, we please like will the video. subscribe and press that notification button. We get information from other Si people. CJ nag-grave siya ang naging post Nag-give, sa oh. 2023 nga Nag-game post. post ko sa akon nga IG guys. Nga dali ko nakita sa Iloilo. May sa kabilo ko nung May kabilo ko ng flavor. gipakita niya sa tindera. Dolce Di ano. caramel. Nang ano yung tawag na? Cappuccino assassino. Guys, it's so good, look. Oh. God damn! Dang. Dang, Craving bro. satisfied. Craving satisfied, bro. Do kape. Wait a picture mo kanina. Do kape. Go! Golly! Jeez Louise. Louise! Yes, so sarap. Lobat! Lobat. Gusto mo madyan mag-soup. Hala, ako mangkot niya. Wala ako balok. Kaya may balok na yung makaon. Kapamako na. Why? Why? Ang donut ko kagabi. Why? Hindi na pala siya nag-chat, gutom na siya. Nagutom na siya. Busog ba kami titanan? Busog kami titanan. Ikaw na lang may nakakaon. Okay. Lunch! Shabu-shabu! Lunch! Ay, ano yun? Kami dahil nga mga meat lover. Hotdog, hotdog. Sausage. Ano mo drinks ko? Ah, Ay, nga man gamay-gamay sa phone. Meat lovers. Yes. may para sa south. Go. Embarrass yourself. Ah, hindi. Lahat pa talaga. Punta mo na siya. Embarrass yourself. And then you're Lo, Ay, tuligan ako mabungguan. masikat ko yung bungkuan. On the way to Festive. Do, ano ba? Festive na kami guys. Sila, guys. Ay kami gali sa BGC. Mali. Ngita kami sa coffee place. Kami Di- lang nga duwa. Hindi naman gusto Starbucks. Pag gusto magkadto sa NCAT. Thank you. Go. Sit down. Sit down, ma'am. 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 Ma'am, ma'am, bring your coffee. Ma'am. Tama na. Ang kaso. Guys, si Chloe, guys. Ako pride na hurt. Ang pride niya na hurt kay... May twisted lang ko guys sa UP. Hindi man sa pag... BA pa ako guys, kayong butang hindi BS Psychology. Ano ko to? Bad. Wala ka nagabasa. Wala akong gabasa guys. Grade 11 self ko to guys. Grade 11 self naman wala akong gabasa. Hindi. Rason niya lang ng grade 11. Out na na. Update. Actually, hindi mo ko pagpasugdan to ni mama. Hindi na So lang. it's okay actually. Hurt. Ang pride niya lang. Ang pride ko lang na hurt guys. Ay. Wala akong may post. So guys, So guys, we have reached Robinson's place. Robinson's Place. Uy.
Puno na lang. Uy, dasig. Run, bro! Damn! Dang it. Damn. Mga, dali. Dali lang guys. Budang mo sa lakyan. Yung bungguan na gimit yung anak. Ay namin kabalokon din eh. Anything we are rare gem, bro. Si Jen tagapayong. Yes. Siya ang mahugot ni Samoy. May nakita na kami nga We found one ukay-ukay but there's Ukay-ukay, no pero there's 0 out of 10. Yes. 4 shit. 4 ukay-ukay daw. 4. So guys, nakabot namin sa moon nga ukay-ukayan nga ginagyan ko gina. Look. It's the third. It's the third ukayan that we have came through. Yes, ugo, sabi yung black galing, di ko. And we're choosing, we walk 10 kilometers just to get here. God damn, there's nothing. Oh shit. Wait, I'm gonna stop. Oh shit, man, my pimple. I'm gonna stop here. Push record. Yeah. Pila mo uwa? 420. 420. Never again. So guys, pakadala si CJ, panaguan naman sila. Ang balo namon, kung ara sila sa second floor, nagnaog kami. Tapos, kung ara naman sila, basta Gets yun na. very simple. Very simple. Common sense. Dali daw, bantayan ta sila diyo ko. Oh. Photoshoot! Yes, slay girl! Idol, so sexy! Sobrang Latina! Masikip! Wow! Sila. Guys, kay Makmak, guys. Ito sila na. Ito sila guys, so kita nyo na sila oh. Gawa na sila. Yung mga plastic na yung plastic na dala. Kita ko siya, ako buka. Hindi ka magiging. Sila. Hindi ko ba magtabok ka? Guys, kita nyo sila, tabok sila guys. So, unang may plastic, parang naka-black ka daw naka ano. Sila. Ay, sila. Ay, sila ka-picture. Guys. Sila guys. Tumatot ko. Dito ka to. Dito mo. Guys, hari kami nag-elevator. Third floor kami, so safe kami din. Uy, ala, oh. May gampang. Libot. Uy, ayos sila sa gwa. Ay, ayos sila daw. Diyan, namin akong videoan kapag ginaspy to sila yan. Sige, naag kami guys. Hindi mo nga, bibok pa nila. Panira ako niya po. Guys, sila guys. Sila kita. Dali ko sila. Wait. Guys, kita ito sila. Baka ba sila? Wala, kasi bunyi pa lang ako. Wala sila.
Pindot sa may ratings. Bakit siya? Ano ba? Hindi ka sad. Hello? Hello? I love the fun. Yes, kung dapat kami spare time. Sino na kanto? Ito, din mo tingin. Ay. Din sila. Nagawa na sila lang, tunggod na sila. Nagawa ko tuod sa likod nila. Pero doon maglakad. Hindi lucky siya. Tingin ko sa diyo. Ay sila. Na sila. Ay! Hindi pa makalikot. Dalok sila. Ikaw na sa dyan. Ay, kati. Ikaw na. Let's go. Let's follow them. Nasanggad sila sa ron. Pilay na bakal. Ha? Ano naging bakal pants lang? Dua ka pants, ako. May samak ma. Dua man. Yun. 420, ako 450. Diba? Okay na nagoro? Ako ganyan, ano pa tayo? Sokton pa ko tayo 250 sa isa. Ay, ang bag ko, 200 to yung hambal ni Manong. Ay, ang bag na 220 na lang gali. Guys, tapos na kami sa hide and seek. Gawin mo lang kinapay sa mga yun. Ano sa Origo? Origo. Ano yung mo said? Oo, gid. Tubig. Nagpila na. Michelle? Likod. Bukas oh. Uy, away ko doon nagbukas ah. Oh, hall na kamo. Thrift Hall. Thrift hall. Oh, yaman din. Thrift Sama hall. kami sa festive book. Oo, go. Festive book. Thrift hall. Wow. Gisukat mo na? Isa na big mas na for sige me. Perry ba? Tigpila na. Yukot. May na, ano na? Pila. Pero may tag dyan pa yun. Tigpila. 200. Ay, berato lang. Bagi. Berato lang yan. Super wide. Sadya naman. Bay mo ko nung 250 niya. Pare. Jorts? Oh, hindi. Dumas pa namin po yun ng isa kaya Kaya sa... pang isa. Ano ko marami? Tapos may pa niyo. Ori mo namin. Ano naman pa, naging 250 na bay. Doon normal. O, ikaw naman said. Bubig ko lang. Ay, makal. Yan, ano. Nisukat mo gana? Yes, it's so baggy for me. Siyang black ako. Malikot galing. Dulipot. Hindi, ginsok Ah, na daan. namin. Laba-laba. Ginasukat na daw sa may pick up. Yang No, pimple bro. sa ako. Gapa, bukol pa dahil lumit. No, ka, don't do me like that, bro. Ay, takot ako. Ha? Ang galing ako ng pipul ko, no? Oh, ay, hindi ko malata. Gapa dahil lumpa. Gapa wala. Go na next. Gapango naman sa... Dumong it. Next is ng ano, cargo na black. Black pa na niya. Ano niya, Galing, blue. grabe siya. Wow, nami Kami ah. no? Buga na yung simo yan. Kami yung... Dumi mo na ka naman. Pwede po kumasin yun. Basher gaya Chloe ah. Ibalik to ah. Videoan niya ako mga cameraman. Videoan ako. Okay na sa picture. Ay, madul. Dami lang. Eme. Dito ko tulog. Then, Kita ko de. Ay, piling ko sa putik ito yung bayo. Tuloy. Eme. Digid lang, oh. Chloe is Chloe. Oh, ya, kuya. Ako man. Chloe na. Bebe, pakita. Kita si Bebe. Ilugan ko ni guys. Bebe, pakita. Pakita.
It's just Stacy. It's just Stacy. Brett Manalo. Matamas si video. Ano kanta? Marit Brown. Ano kanta? Ano kanta? Bye-bye. Bye-bye. Di mapigil ang mag-isip. Mama love, nabaton ko na ako na result sa UP. Wala, may stigmatis eh. Ako mal. Ilog-ilog kayo. Ay, kaya mo na nang kaya ko guys. Ilog-ilogan na daan ko. Go na! Okay man. Yung tawanay, doon naman naman. Patindog. Brett Manalo, can you do the wave? Grunt, grunt, grunt. Brett Manalo, can you do the wave? Ay, ay. Kabro mo sa boss. So guys, makadto namin sa amon nga gin reservan, which is the Sangyupan. I don't know the real name though. Yes. Anyways, we just had our picture time, our pictorial. It was good. It was good. Although it did not go well. No, I'm kidding. It go well though. Anyways, we're almost there. It's called Sangyup Saranghae. Hey, we had a reserve here, but I don't know if it's it's here. It's here already, guys. Go na! Ay, ano na? So anyway, we're ordering, guys. Ang juice nyo, di ba? Hindi. Hindi, included. Wala kasi Pilipinas. Yes. Alin naman? So we're Ang juice nasa Ano yung tower, ma'am? Pepsi, Mountain Dew, Blue Lemonade, and different lemonade. Ano yun? depende sa iyo tol. Tower. Oo. Ito tower din to eh. Hindi yan na. Kemi. Mountain Dew? Coke. Coke? Oh, kuya. Wala, Coke, Pepsi. May kuya. Blue lemonade na lang ata tol. Blue lemonade na lang. Mini ba yun? Blue lemonade. Lemonade na. Isa lang. Dinner time! Starting dinner. Kaloy man si Marjon. Ay, tatlo kami diyo. Look. Look. Kontan. Ano yun? Barbecue, isaw. Ang ihaw yung lang. Lagay siya ganang ginahiyaw. Inat guys. Hindi kasi manok. Date. Kami pa lang. Dito ready kay G. Tug na kami magabot sila. Guys, ari na si Kat. Tabuning ID. Tabuning ID. Pero Kaso copy lang. Ah, Copy na to. Hindi ang original. Pero, Ay, si Berry. Tabuning ID kami, tabuning ID. Ulo lang, ulo lang, ulo Kasi lang. lakad ba din ng meat? Hi guys, updates. So, it's 9 p.m. Kakaon pa di Carl, kay bago na sila bot. So, walking kami, anay. Magpatunaw-tunaw kami. Mga Cause, weird na to, no? I'm kind of happy cause wala kami duty bus. Mas skills lab lang Ano na kami. nila? Pero ma-discuss kami. Tas ko. Pasko yan pa. Pagkakla. Mano ko to? Hala, oh! Aga pa ko malakat. Asa mas hindi na ukal ano? Gagwa dayon. Sugaton ako. Ha? Di ka kagwa. Okay, hindi pa tapos ako kasi. Eme. Ano? Hindi ko Lahat, di ba kayo? kagets. Posting nga, di ba lang ka muna ko? Baka mo kayo, Muna, di ba? Uy, that's Disorder. Discrimination. Okay, game. 1, 2, 3.
Wala yun naman tama background. Okay na. 1, 2, 3. Let's go. Oh yeah. Over the handlebars. Tapos na. Tapos na. Hello. Wait lang. Pabalik na kami. Pabalik na. Pabalik na. Pabalik na. Bye. Mga home kids ka mo. Ha? Hey, tabo kami. Team Pambalay. Oh, tama kami yung gago. Ferry. Si Ferry. Ano? Si Pero. Hindi, Goro. Ma-night walk lang kami bro. Ma-night walk lang kami. Night out. Oo. Kompleto. Pipuli kaya nag... Ano ganit tsura sang hisaon sa bong? Yung adto. Arigay ko. Nagali mo ano ka? Dito ka. Hello guys, sorry ko. Ay mga baby boys, sorry mo sa bong sir. Hi, pretty. Picture na. Wala. Oh, na-picture ka? Ha? No, I'm not. I'm so busog. 7-Eleven. Busog na ko guys, busog na ko. Busog na si Kenji. Hindi ko na kaya. Kenji, where's Athena? Ha? Si ano bala? She's getting the gangster. Ay. Okay. Ay, nako. Sorry. Ay, nako, ay, nako. What should be pa? Wait, ano yung ginanta-lanta kay? Klo, ano yung muklo? Makape ka? Just... I need... Ice cream? something. Hindi na balak. Lapit-lapit na. Lupag ka pa. Stress ko experience. On the way. On the way. On the way home. We just On our way home. got our drinks Yeah. for tonight. Ah, basta ko po sa... At ano? Kipipush pa man akong birthday. Yang ako niya. Oh. Gusto kong gulkot ko, guys. Chat GPT ko gid yan. Hindi ko gid kaya. Yamba, mo talaga yamba sa ako. Oh, happy birthday. Happy birthday, please make it longer and short. Ako na. Tricycle, we're going to SM. Seth! Ha? Say hi! Hello. Hello guys. Sakay namin isang ibas ang SM. Nasakay namin sa ibas. Arena. Ito kung saan mo ka na sa iyo. Ha? Hindi sabay sila gawin nun sa SM. Kasi hindi sila Nagsakay na kami isang taxi. Sige, ka mo baby. Diyo. Pero isa siya kabilo, mataksi siya. Nakita na mamanta niya. Wala akong buhok. Bye guys. Reach the SM. Hello. Hello. We have aircon. What? Ha? SM for the third time na Yes, SM for the third time. What do you say? Kailan? Third time yung yan. Third time. We're gonna do the bag check. Goodbye. Guys, we're at SM. So we're going to find the grocery store to put our bags or to store our bags. I don't know. So yes, because our bags are really heavy. Yes. And we paid 80 pesos for the taxi, by the way. Yeah. Bye guys, we're heading to the supermarket now. See ya.
Kaunta. Wala pa kami na. Tapos nila, dudugan nila. Nauna na kami. Ilog-ilogan mo sila, Brahms mo nilagay yung bakal. Ano ako di gusto? Guys, we have finished eating lunch, and now we are going to stroll around, walk around, and after walking around, we are going to eat ice cream in Dairy Queen. So yes, sponsor us please. We don't have any money left. Please, guys, SM Store, sponsor us please. Joke lang. SM Store, sponsor us please. Dessert. Pero dahil yung makal. Yan ang ibon? Kami Macau, everyone. Ano yung bakal? Regalo. For someone. Kaka-step for someone ka pa. So naghimo kami isang challenge gaman identity kami. Ang amon pairing pair kami kamak. So amon category is only hide in a store where Nga may ego may idaw. So let's go guys. Dapat maliko no? Liko to taso, liko tayo hindi yo. Kikita nila kita nga naglikot, hindi mo. Hindi kita nakita, gago. Hindi ina. Okay guys, we'll see you when we found our hiding spot. We found our store that we'll be hiding in. It's in the SM store. Even there's Eon store. Anyways. Dinta. Dito sa pinakulig ito. Sa toys. Oy, di toys. Yan sa damo kapag damo tapat niya, no? Okay guys, we'll see you. Bye. Okay guys. Okay. So, lapit na lang sa Samon. Ara ko na sila sa National Bookstore, Sa National Bookstore. Ari kami dio. Bye. So guys, guidance kami, Mark Jud. Kami naman ang kapanaga sa mga mga panagawa na. Dali. Hiding spot sa stairs. Hindi sila bye. Wala. Gina pa kami din. It's Chloe. Siya. Sino una niyo nakita? Sino una niyo nakita? Hindi ka mo naway mo di Ay, kami na. Ha? Naway ka mo di ka. Itaw, padagi na sa luyan naman. No? Promise. Prof ba sa camera? Ay, We're going up to Cyberzone. Yun ang pinakataas sa Cyberzone. We're gonna look at Dunugan mo yan. iPads. Sa SM no? So that Sa SM nga rin. ganito na gamay mga ikaw do puso-puso ng lakto niya. Bye guys. We're here already. Cyberzone. Okay guys, Lamar. gatambay kami dito sa my Vans. Tuyo sa Sangwolf, sa Tamswell, sa isa bagay dito. Ay gaulat kami diya sa matapos ang check-up ni Papa John. Yes. So anyways, bye. Guys, ano yung guys? guys, got charge. Get charge. Sila. Enjoy sila. Hindi makita. Ito sila oh, get-charge sila oh. Naka-blue kang grid pala. Ako lang ko i-charge guys, kaya full pa ko. I'm fully packed. Bye. Guys,
inakigan sila. Nakigan sila sa guard, naman sa guard bawal. Ay, kundi sa mga tawag naman kami kay Papanunoy. Amay Papanunoy, dugay-dugay dugay-dugay pag giniya. Ay, among plano mapulit na kami baka doon sa boarding house sa liwat. Anyways, matulog kami dito, mahulat sila. Anyways, bye. See you. Hey guys, Si Talay saya. papuli na kami. Lagi masya kayo, wala na siya tulog. Wala ko tulog. Tama ka tulog? Ano ko siya daw. Huli naman kami liwat guys. Kaya dugay. Ito kay gid sa habi na mo 3 hours na sila po. 3 hours kini dugay na habi na mo. Stop this game, guys. Ano na guys, please. Mabasag ka. Argil, yes, di sa may ano, no? Sa pa... Dari sa Gate 6 banda. Hello, guys. Hello. Ay na, nakasakay na kami, guys. Aray na sila. Hi, guys. Bye, Telais. Bye guys! Puli na! Nagaling ko. Telais. Bye. Bye, Sasha! Oo. Ay, mabili. Nagaliyan sa... Oh, plastic, oh. Kawawa naman. Hi, guys. Wait lang. Hi, guys. Kapuli namin. Ay, namin na petsada. Nabawa na tomorrow. So yeah, see you later when we get out. We're here. Hallelujah, bro. I'm so stressed out. Lumasusuka ako. Ito rin eh. Hey guys, I'm tired as fuck, bro. Di pa gid. Whoa, 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 the car moving. Blurred out my cussing, guys, because I'm like that, brother. I'm joking. Hello, guys. Hello. We're getting our bags and we're going home. Mo okay? Oh, my okay. Thanks, bro. Bye-bye. Bye. Hello, bye-bye. Bye, Papa Joe.